चलो बाबू आज्ञा भक्त चिंता करे ना नहीं कौन बोले चिंता करे ये बंदे मानो सरस्वती शक्ति रूपी रे साभावे बंदे मानो कभी कहिले आज्ञा कर्मचारी को संसारे भाषणा करो शृंखला राधा माधव वाक्ये तेजंद्र सुंदरी बाबू आज्ञा कर्मसला की कर्मचारी हां कर्मसंकर होई हेले आज्ञा भगवान कृष्ण आओ आरो कृष्णंकर होई हेले कंस आज्ञा कंसंकर होई हेले भगवान कृष्ण नहीं हां बाबू आज्ञा एडोकरी पंडित हां भगवान कृष्ण हां भगवान कृष्ण आज्ञा जो वेद अक्षर बोले नहीं हां कृष्ण नाम उच्चारण करे बाबू पापड़ी मुक्त हो जाए कहीं आज्ञा दिन कृष्ण भाषा देखिए रस परिवार में बड़ बोले राग पड़िला चोखिरा ये कर हे साधु Oh
नहीं कि जो पंडित आज्ञा गणना पन्न देगी आपण माने कमलनयन भगवान कृष्णଙ୍କର କଥା को ଥରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି କଳିକୋଷ ସଂଘାତ ଉପରେ କରି ସଂଘାତ ଆଉ ସଂଶୟନ ଥାଉ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ করিকর্মশ করিলে আগে করিকর্মশ করিলে পাপ আজ করিকর্মশ করিলে পাপ आज्ञा যেতি করিকর্মশ আছে সেই কমলনয়ন ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର নাম দিয়া ভজন করিবা শ্রবণ করিবা সেবে বাবু পাপ রাশি ধৌত হয়ে যায় নাই করিকর্মশ সংঘাত উপরে করে সংঘাত আর সংসার খাও তার গন্ধ খাও जेतिकी पाप दूरीभूत हुए नहीं आप कृष्ण नाम जे तुंडरे उच्चारण करिवो श्रवण करिवो बाबू ताको पाप करला छलाई कोनाई एपरि सेही भगवान कृष्णଙ୍କର যদি नाम गुणगान करिबा तेबे आमे सब पापर मुक्ति पाइबा मो धन्यवाद भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा एटी विद्या स्फटित करंतु मां लक्ष्मी राजा को धनमंत करंतु मां सरस्वती जगत दरबार विद्या प्रदान करंतु धनमर भक्त पाठ पढ़ी बापा मां को न्याय रखंतु बोलानंद सागर हरि बोला हरि बोल एडी बाबरे मावर बड़ा घरे अंधार पाए आ कृष्ण कथा श्रवण रे दुरित चंद्र जेमिति आकाशर उदय होई गले एबा किटिमिटी अंधकार का दूरीभूत होई जाय ठीक सेमिति कृष्ण नाम जे श्रवण करबो कृष्ण नाम जे तुंगरे उच्चारण करिबो जीवन जेतिकी पाप ताप बा सब दूरीभूत होई जाय एनु करी बाबरे भगवान तो होने हमें जे मो नाडा बसी की भजन करो ओडिया भागवत पढ़िते भजन नहीं बाबू भक्ति ये छोड़ने में से लोभोले से
नांती हां दिन राति बसी मना भजन कर पंडिते ए माया संसार नहीं जोड़ा को पाइंती जोड़ा को पाइए माया संसार केही नुआ कहा बाबूरे ये बिछमाया दुनिया रे केही कहानी हम केणो करी पंडिते आमे गोटे क्षण गोटे निमिष गोटे मुहूर्त ए माया संसार रे खाइबी प्रभु नाम जदी भजन करिबा एते जाई भव सागर को छाड़ नहीं ये भगवान कोन जे सुनदी भगवान का देखिबा केमिते आ भगवान को पाइबा केमिते आनिया कवि मंजुळ कृष्ण प्रसाद बसु कहि कोन बोली कहते अरे कहानीरा चलो सिरे रे मानस धोड़ा कोड़ा बाघ जोई हो
ଦେଖୁଛୁ ନା ନା ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଏକା ନା ଭାବୁଛ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ପାପିଓ ଜାମିର ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ବହି ପଢିଛୁ ପଢିଛୁ ତୁମେ ପଢିଛ ତମର କ୍ଲାସମେଟ୍ ସିଏ ଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ହୋ ସେ ପାସ୍ ହୋଇକିରି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଗଲା ପଛରେ ରହିଗଲା ଓ ଓ ମତେ ଥା ପଇছে ବୁଝି ବୁଝେ ପାପିଓ ଜାମିର ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଏବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଟେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାନ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ପାପି ଯାଏ ନାଇଁ 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 ଘୃଣା କରେଲୋ କେବଳ ତାର ଜୀବନରେ କେବଳ ପାପ ହିଁ କରେ ପ୍ରଭୁ ଧନ ଧନ ଜୀବନ ଜୀବନ କେତେ ଦିନ ଏତେ ଦିନ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ହଁ ନାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ନହ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା କେଡୁ କରି ପଣ୍ଡିତ ପାପି ଅଜାମିଳର ଥିଲେ 4 ଗୋଟି ପୁଅ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାପି ଅଜାମିଳର 4 ଗୋଟି ପୁଅ 4 ଗୋଟି ପୁଅ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଅଛି ପାପି ସିନା ଥିଲା ସିଏ ପାପ କରି ଚାଲିଥିଲା କୋଉ ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ କୋଉ ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଥିଲା ମାଧବ କୋଉ ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଥିଲା କେଶବତା ସାନ ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଧନ ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ସ୍ୱଭାବ କରି ଦରକାରୀ ମଣିକା ଧର୍ମ ହେତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଶରୀର ପାଦ ପରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଶରୀର ପାଦ ଆଜ୍ଞା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଶରୀର ପାଦ ଆଜ୍ଞା ପାଦ କହିଲେ ବୃକ୍ଷ ଖାଇବେ ପାଦକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷର ଅନ୍ନ ନାହିଁଲା ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗାଁରେ ଅଛି ନଈକୂଳ ଗୋଟେ ଗଛ ମାନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିଯାଏ ତାର ମୂଳ ମାଟିକୁ ଧୋଇଦିଏ ମୂଳ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ ଏବା ଆପେ ଆପେ ଗଛଟା ପାଣି ଚଳେ ଠିକ ସେମିତି ପଦ୍ମବନ୍ଧୁରି କୁକନ୍ୟା ପ୍ରାକନ୍ୟା ଦସ୍ୟ ବଲ୍ଲଭା ତସ୍ୟ ହାରି କୁକାନ୍ତ ପ୍ରକାନ୍ତ ବରଦୋବେ ମୋ ଧନର ଭଗବାନ ନିଶ୍ୱାସ ସକର୍ମ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ସମନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜମାନ କରି ଧନମନ୍ତ କରନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ପଦରେ ବସି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମୋ ସୁନାଧନ ଭଲ ପାଠ ପଢି ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗର କରନ୍ତୁ ଏଣୁ କରି ପଣ୍ଡିତ କଣ କରିବା ଯେ ଆଉସ୍ତଲ୍ୟ ଥିବା ଯାଏ ସେ ଜୀବନ ବିପଦ ଜଳୁଥିବ ଆଉସ୍ତଲ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଜୀବନ ବିପଦ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ ଗো ମାর দোকান খোলা আছে ପଦ୍ମବନ୍ଧୁରି କୁକନ୍ୟା ପ୍ରାକନ୍ୟା ଦସ୍ୟ ବଲ୍ଲଭା ତସ୍ୟ ହାରି କୁକାନ୍ତ ପ୍ରକାନ୍ତ ବରଦୋବେ ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜମାନ କରି ଧନମନ୍ତ କରନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପଦରେ ବସି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗର କରନ୍ତୁ ହରି ବୋଲ ଭଲ କରି ମାରବୁ ଧର୍ମରାଣୀ କ ହେଲେ ବାପେ ଆଉସ୍ତଲ୍ୟ ଥିବା ଯାଏ ଜୀବନ ବିପଦ ରହିବ ଆଉସ୍ତଲ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଏ ଜୀବନ ବିପଦ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିପଦ ଠିକ ସେମିତି ଧନ ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ପାପିଓ ଜାମିଳର ସ୍ୱଭାବଟା ଭିତରେ ନାଇଁ ପାପିଓ ଜାମିଳର ସମୟ ବିପଦ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ନିକଟ ହେଲା ସିଏ ତ ପ୍ରଭୁ ନା ଗାଇନି ପ୍ରଭୁ ନା ଜୀବନରେ କେବେ ସିଏ ଶୁଣିନି ପାପି କଣ କରିବ କାହାକୁ ଡାକିବ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ଗଲାବେଳେ କିନା ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଥିଲା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି ବାପା ମା କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସାନ ପୁଅ ସାନ ଝିଅକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପାପି ଅଜାମିଳ ତା ସାନ ପୁଅକୁ ଡାକିବ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାକେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ତା ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ କହୁଥାଏ ଏ ପୁଅ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକେ ଆଜ୍ଞା ତା ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ କହେ ଏ ପୁଅ ନାରାୟଣ କଥା ସତ୍ୟ
बोले जिए मोर दिन राति सेवा करू ओके नहीं कि आज्ञा। दिन राति जिए मोर नाम भजन गाउछि ओके बोला बेले ता ना ता पाटी रे कोन बोला आसी কিন্তু যে এত বড় পাপি আর সাতজন বড়াই নিষ্ঠা করছিলা সে পাপি বলা বেলকু নারায়ণ 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 ডাকি তা প্রভু সিনা সিনা কিনা ভগবান চিন্তা করলে সে মতে ডাকে নাই जोड़ा भगवान को भक्त होइबी भगवान को दिन राति सेवा करिबी जीव बड़ा बड़ा ता कोजो कोजो नहीं तापरे पिंटू पारे वाला मो जीव पारे वाला सुनी हो फरन ना किनी आज्ञा नहीं किंतु प्राप्तियो दामिलो दासनो को डाकिला नारायण तो टाइम मनो কথা লাও অন্তর কথা লাগিলে ভগবান তাপরে গোটে ক্ষণ করে নিবে সবাই দিন নাম পণ্ডিতে জনে নিমিষে লগালে সে জন সাধু সঙ্গ করে কেবল গোটে দিন পর রাখিলা নারায়ণ ডাক বলি ভগবান তা পাই কহিলে বাবু নাই পাপির নরক ভোগ করিবা কথা এ পণ্ডিতে আত্মার সহিত হেলা আত্মার মিলন এরু করি আমি কর্মময় জগতের খাইবি কর্ম করিবে ভগবান নাম ভজন করি আমি আগত করি নাই বাবু চিন্তা করিবানি এই উপর পণ্ডিতে মো কইতিলি তমে শারীরিক সংসারে বাসনা কত সুন্দর রাধা মাধবর বাক্যে তেজ প্রধান সুন্দর ভগবান এই কহিলা ভগবান গর্ভগঞ্জন নর হরি গর্ভন ভন্তিকা তারপরে গর্ভগঞ্জন করিবাকু আদি ভগবান গোটে ভণ্ডার করে শিখা নাই কি বিতর চিন্তা মধ্যে হরে ভূমিষ্ঠ সামক সিহা কোন বলে এ আবে কদিনে ভঙ্গি করে না পিতিবে করে না পিতিবে করে না পিতিবে করে ভগবান গোটে ভণ্ডার সুধান করি চালিয়ে পণ্ডিতে গোপী গোপাল গোপী গোপাল ମାନଙ୍କ নিকটକୁ ଯାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଏ ଅଛ ରାକ୍ଷାର ଶନିୟ କିଏ ଅଛ ରାକ୍ଷାର ଶନିୟ तुम्हें नाके सुन पाके द्वार में पिन्हा कुंडी करछी अरे रानी रो पिन्हा मुई ए मां का करबू ढापी हे देतेसी दादा कोई दे बाजार के कोई दे बहुत साला हुई है एमा डॉक्टर हेला के नहीं जेता साले दा तो बढ़िया रे सुंदर दीदी धरे धरे एमा जो जोरे केमती आई छे जे जो जरे ख्याल करो କିଏ ଅଛ ରାକ୍ଷାର ଶନିୟ ରାକ୍ଷାର देखो चुको बेस गोला मेले पीले पर थोड़ा जाओ तो ढुकेला खमा जाओ बासो ये मारते हो तुम देखो କଣ ର साइंस ମୁଁ ରାକ୍ଷାର ଶନି सुनारो ଏଟା କେନ୍ତା ଦିଶି ଗो ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଲେ ନା ର ଢକୋ ଢକୋ କିସ ଆୟା ଦିଅନ୍ତି ନହେଲେ ରାଣୀ କା ମତ କା କେଜିରେ ମିଲେନି ରେ ମା ଆଉ ତିନ ଦିନ
केले भी नहीं पानी ଥିଲେ पानी भी नहीं से कोटला बस्ता देसो बस्ता में मिलेनी ଘୋଡ଼ା ଖା ଦେଖବୁ या ना होची ओरिता ନାକେ ମୁଖା पादरे लगे लगा मत तम ना कोन बोलना पानी के तुमको देबी नहीं नी कहता सीधा के जागो किलो माते ଏ ଦାଦା तो ना कोन तुमको भी देबी कोट କହ तो ना कोन ललिता तुमको देबी नहीं हमके काटे ही देखा मोटे दे हां देबे रे तो की सारा लगी हां टका बाकी ना दियो साली का तो ना कोन वो ना वो ना तो यो छुंदी तांको पादरे को लागिया रस लगे देई ये माना रे हम घड़ा बैठला रे घड़ा तू यार तुम तो ये अपना क्लास में संग है तो ठीक है धारा के रोट ताकि को हम भगवे राधे कोडला ए मां सब पदे पदे तुम राधे के मोर राधे काई के मारे आई तो होना रे नहीं थे और बकर कर बाप रे आतो बनाओ नासी एक ऐसी मत हो ना गो राधिका सुंदरी केमा मी तम पाई आले से को लागिया रस ना गो मी तम पादरे लगे देई मो दिबी आ तम पादरे सुंदर देखा दिबो ना गो ए कुले भूत ही लाख्या को कहिले रखिले